My topic is all about the role of technology. So, unsa man ang role sa technology in integrating active learning approaches in language learning? So, the first is the internet or the World Wide Web offers lots of platforms for mining information. So, we are already know nga it's because of internet or World Wide Web, mas easier nang atong pag-search og mga information. So di ba daghan na kay mga platforms, apps or even website karon nga atong magamit anytime na naatay gusto i-research. So next, it has become the most sought source of information because of the variety of tools that abound. So it's because of technology nahimo na nato ni nga sources of information tungod sa technology tools nga available as what I have said ganina. So mga common technology tools nga ginagamit nato like YouTube or Google, di ba? So mao na atong mga main sources of information. Labi na nang bag-o karon nga na-discover nga part ra gihapon sa Google kanay ilang gitawag nga AI or artificial intelligence, chatbot, chat GPT maura na sila. So mohatag yun na siya og answer bisan unsay mohang mga pangpangutana, even research, mga RRL, mga ingana. So, language is no longer a barrier in one's search for information. It is because due to the advent of machine translation. So, di ba, nanay mga translation karon sa Google. So kung unsa tong mga prepare nga language nga mas makasabot pwede nato siya i-translate. So kung dili kay ta kasabot or nalibog ta sa passage nga atong gistudihan or research kay English, pwede nato siya i-research or i-translate through Google Translate or any online resources nga mas masabtan nato ang atong gi-studyhan or gi-research. So, next. Due to the vastness of source of information from the World Wide Web, any language teacher who is using IBL or inquiry-based learning has the responsibility to direct learners to a website that provides the proper information. So, tungod kay daghan man kay itong mga sources of information gikan sa internet, no, it is important jud nga ang teacher himself ang mag-direct sa mga learners or siya mag-provide og proper website nga pwede gamiton sa mga students para sa ilang learning. So para pod as what unsa toy gistorya ni Alaysa ganina para reliable pod ang information nga nakuha sa mga students. And therefore katong mga technology tools nga para sa learners dako pud og tabang para ma-achieve pod ang learning competences nga align sa K-12 curriculum. So like mga critical thinking or mahimo pong productive ang mga students. Then it should be noted that the use of technology in inquiry-based learning is just one of the many other sources of information in the process of inquiry. So, yes, no, since daghan na jud kaayong website na pwede nato ma-access and makatabang sa atong activities or research. This does not exclude other resources, human and non-humans, in gathering informations. However, learners are undeniably familiar and probably more adept in exploring the internet. So, as a future teacher, kay mahimo man jud ang mga future teacher puhon, it is very important to guide and locate other online resources for the learners, especially in doing research and communication skills para pod makabalo sila nga tama ba ang ilahang research and of course mabala nila unsaon paggamit ang internet in a good way. So, kana lang akong report. That would be all. Thank you.